जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत करुच्ची मोर अनेक नुआ ब्लॉग को आज थिला सफला एकादशी तो सफला एकादशी पे मु आमर राधा माधव और राधा बल्लभ को केमिति प्रकार सजबाज करछि चलंतु देखिबा। कारण एकादशी रे आपण माने जेतेबेले माधव को माने पूरा स्नान करी सुंदर भाव में सजबाज करदेबे ना आपण को लागबो जेंति कि गोटे छोट पिलाटी एते सुंदर भाव में सजैछंती। तो मु सेति पई जेहेतु जे एकादशी थिला एते बड़ दिन सेति माधव और राधा बल्लभ को सजबाज करिया पई सब जिनस नहीं आसते देखुना ड्रेस जेहेतु आमर दी जन अच्छा जहाँ हम सब सेम सेम फास्ट दी हल ड्रेस तापर जोड़ा कि दोली रे बसापी कपड़ा तापर चूड़ी जो घुंगुर बेकर पकड़ा को माली तापर टोपी माने मुकुट देखुना जहाँ भी आसी सब दीटा लखा बंसी। कारण आपण माधव को सजापी सब दरकार पूरा माने गोड़ ठू मुंड जाए जमी आपण मैंने सजाऊँच सेमती ठाकुर भी सेम दरकार देखुना मयूर चूल आउ माल सबू सबू एमती मुझे आणिक आग सजेक रखीदेली तापर रखी सारापर माधव को राधा बल्लभ को स्नान करने आसली हलदी आ महू लगेला भिड कर पारे कारण आप जानते सब भिड करहबनी कारण सका टाइमटा टी व्यस्त टाइमटा से महू आ हलदी स्नान कर सारापर पंचामृत स्नान करेली तापर मु कंचा क्षीर रखी जेहेतु किसी नथिले खाली क्षीर आ महूरे भी मुझे स्नान कर दिए। तो स्नान कर सारापर आग हलदी महू तापर क्षीर तापर गंगा पानी और सादा पानी मिसैकी स्नान कर देखुना माधव को स्नान करने कपड़ा भी पिंधे देती कारण आप जिते स्नान करें कपड़ा ही रखिए। स्नान कर सारापर देखुना मुझे सब जिनस काढ़ी आग राधा बल्लभ को आग पाउजी पिंधे देली पैंट भी पिंधे देती देखुना कि सुंदर सुंदर कुनी कुनी ना जिते मुझे वृंदावन पूरा बहुत सारा नहीं आसती पैकेट पूरा छोट बड़ मिसैकी राधा माधव और राधा बल्लभ को पूरा ठीक हो जाए टी बड़ कि सान किसी भी हुए पूरा बढ़िया से फिट हुए। तापर माधव को ये देखुना पैंट पिंधे देली घुंगुर पिंधे देली कारण घुंगुरटा तले रही ड्रेस पिंधे सारापर घुंगुर पिंधापी आपको कष्ट हे ना से आग कौन कली मु घुंगुर पिंधे देली तापर घुंगुर पिंधे देकी ये ड्रेस पिंधे दूसरी आपण मैंने जिते सका माने माधवंकर काम करेंगे ना आप गोटे मैंने अलग प्रकार खुशी हम आ मन में आनंद आसो ना जहाँ हो कि मु ठाकुरों किसी कली। तो से आपण मैंने जिते भी एकादशी होमती माधव को स्नान करातु जदि भी आपण पाखे किसी भी ना पंचामृत किसी ना खाली टिके महू पकईदे आ क्षीर नथिले भी खाली गंगा पानी पकईकी आप स्नान करेंगे देखुना स्नान कर सारापर सी केते सुंदर देखा मु माधव दीटा रूपा फासिया करी पूरा टिकी टिकी दी जनक कर पारनी से भिडियो भी आणला भिडियोटा भी मैंने देखे पारनी दी जनक कर पारनी कारण जनक आग आनी देखुना राधा बल्लभ आग पिंचती पुणी नेक्स्ट जन्माष्टमी राधा माधव करी धीरे धीरे कि आग कानर तापर हाथर तापर जो पाउजी सब आस्ते आस्ते रूपार करी ये देखो राधा माधव को सजे देली सजे केते सुंदर देखा जाऊना सजेकी आग रखीदेली जन जन को सजा को पड़ो ना तापर मुझे आसली राधा बल्लभ को ये चूड़ी पिंधे ये पाउजी भी पिंधे सारानी ये देखो ये बंसी अच्छे मुझे थोड़ी साइड करी गोटे पित्तल थाली रखी से थाली रे ही गाधे दिए तापर से थाली रे ही सजबाज कर दिए कारण ठाकुर तो तले बसबेनी ना आपण मैंने भी एत ठिया होगी एत कम करें पूरा मुँह जमी देखुना पूरा चेका पकई पूरा ठाकुर बस पड़ी धीरे धीरे कि जहाँ भी ठाकुर सब वस्त्र अलंकार जहाँ भी अच्छी मुझे ये धीरे धीरे कि पिंधे दूसरी मनरे जो आनंद मिले जो खुशी मिले ना आपण मैंने केबे करंतु जानिपारे आपण मैंने जेबे भी जहाँ भी कर एकादशी निश्चिंत करूँ एकादशी फल बहुत निरा आपड़ जदि किसी भी न कर एकादशी केबे आइंस खाइबेनी कारण आपड़ जिते बड़े भी जो बार आइंस खाऊँ एकादशी केबे भी आइंस खातु ना कारण एकादशी ठाकुर बहुत ही प्रिय दिन आपण एकादशी करूँ बहुत लोग पानी पीकी कर आम तो खाईदु कारण पानी पीकी आम रही पार्नु से आम खाईदु आपण मैंने भी एकादशी दी आप खाई करें कि भात रुटी चूड़ा या किसी खाई हेनी कारण एकादशी शस्य माने खाती कौन डाली जातीय जिनस खाती जहाँ भी एकादशी प्रसाद हो जमती कि सागु है कि बादाम है आप आलू भाजिकी भी खाई पारे जो मैंने आमे जमती खाऊँ आपण मैंने चाहिए भी माने किसी नहले माने पानी सरबत पीक भी रही पारे जहाँ देह को देखिकी जमीती जी रही पारे सेमती आम रही पार्नु से आम खाई करूँ आपण मैंने एकादशी करूँ देखुना माधव को सब पिंधे देली के
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ସମୟ ସକାଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସରିବ। ଆଉ ଏଇ କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଧରାହେବ, ପୁଣି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାହେବ, କେଉଁ ପଟେ କ୍ୟାପଚର୍ ହେଉଥିବ ନ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ମୁଁ ରଖିଛି, କୁକୁମ ରଖିଛି ଧଳା ଆଉ ନାଲି। ଫାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲି। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମାନେ କୁକୁମ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଜ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାଧବ ଆଉ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସଂସାରରେ ଏକାଦଶୀ ସେମିତି କରୁଥିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରିବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସଫଳ ଏକାଦଶୀ ଆଜି। ସଫଳ ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କାରଣ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ଯେତେ ବି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁ, ବର୍ଷକୁ 24ଟା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରୁ ତ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 20ଟା ଏକାଦଶୀ, ସବୁ ଏକାଦଶୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। କେଉଁ ଏକାଦଶୀର କେତେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ତାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଫଳ ଏକାଦଶୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସଫଳ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲେ କି ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରରେ ରାଜା ଜଣେ ଥିଲେ, ରାଜଶ୍ରୀ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଲୁମ୍ବକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଫଳ ମୂଳ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ଏକ ପୁରୁଣା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସାରା ରାତି କାତର ହୋଇ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଅନୁତାପ କରୁ କରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ପାପ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାତି ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେହିପରି ଜପ କରୁ କରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଲୋପ ପାଇଲା। ଚେତନା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ପାଦରେ ଉଠି କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ଫଳକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭୋଜନ କଲେ। ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ। ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ରାଜା ତାହା ଜାଣି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଲୁମ୍ବକ ରାଜା ହୋଇ ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତା ମାନେ କି ଆର ଅର୍ଥ ଯେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ବର୍ଷର ତପ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସଫଳ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ସଫଳ ଏକାଦଶୀ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଲିନି, ଯେତିକି ମୋ ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ଯଦି କିଛି ବି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ବି ଆଇଁଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ତ ପୁରା ବାରଣ। ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ୟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଇଁଷ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ମାଧବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗାଲ ସବୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇବେ ନା ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ହଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସଜାନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଜଉଛେ ନା, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଇବ୍ରୋ କାଜଲ ଯେମିତି ଲଗାଉଛେ, ସେମିତି ମାଧବକୁ ବି ଆଉ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଏକାଦଶୀ ହଉ କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ହିଁ ସଜବାଜ କରେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ପକାଇ ପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଟି ବି ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁ କେଶ ଟୋପି ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରହିଯିବି, ମାନେ ମୋ ନଜର ଲାଗିଯିବ କି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ ନଜର ଲାଗିବ, ଆମେ ଖାଲି କହିପାରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ପୁରା ପୁରା କି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି ଆତ୍ମାରୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଳିମାନଙ୍କରେ ଆଗ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସଜେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଆମର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀର ଲାଷ୍ଟ ଆଳତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାରିକି ଆମ କଥାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କଲେ